Dobro došli na moj kanal. Selima se uvijek vraćamo, jer u njima počinje priča. Danas se nalazim u Tušnićima kod Visokog, selu koje pamti prošlost, a živi sadašnjost. Kroz ovaj video želim vam pokazati kako se ovdje živi, radi i pamti, onako kako su nas učili naši stari. Da je, može se reći, najbolja u selu. Znači ovdje ja pojim svoju stoku. U srcu Bosne i Hercegovine, nedaleko od Visokog, smjestilo se selo Tušnići, na oko 500 metara nadmorske visine, između blagih brda i doline. Ovo selo vjekovima čuva svoj mir, ali i svoje priče. Tušnići nisu veliko selo, ali su selo sa dušom. Ovdje se život uvijek odvijao tiho, skromno i pošteno, u skladu sa prirodom i radom ljudskih ruku. I prije nego što je selo dobilo ime Tušnići, ovaj kraj je bio naseljen. Šire područje Visokog poznato je kao jedno od najstarijih naseljenih područja u Bosni i Hercegovini. Ljudi su ovdje živjeli još u prahistoriji, zatim u rimskom periodu, a kasnije i u srednjem vijeku. Putne komunikacije, plodna zemlja i blizina rijeka činili su ovaj prostor pogodnim za život. Iako se samo ime Tušnići ne spominje često u starim zapisima, selo je raslo zajedno sa okolinom Visokog i dijelilo njegovu sudbinu. Tušnići su se razvijali kao tipično bosansko selo, kroz porodična domaćinstva, rodove i prezimena. Kuće su se gradile od kamena i drveta, a porodice su bile velike, često sa više generacija pod jednim krovom. I evo nas, nalazimo se u selu Tušnići, opština Visoko. Selo se nalazi na putu prema Kiseljaku, negdje otprilike na pola puta imate na desnu stranu skretanje u ovo selo. I ovdje sam upoznao sasvim slučajno jednog momka iz ovog sela, pa će nam se on predstaviti i reći će nam malo nešto više o ovom selu, šta on zna, čime se bavi i tako te stvari. Pa za početak bi nam bilo najbolje da nam se predstaviš. Ja sam Armin Emšo, u narodu poznatiji kao Rile, dosta me naroda zna kao Rileta. Ja živim ovdje u selu Tušnići, bavim se stočarstvom, poljoprivredom, živim od toga, radim to. Ovdje se narod bavi inače pretežno sa stokom, sa poljoprivredom, zemljoradnjom, bave se i sa krčanama, to je dole pod Tušnićima. Tušnići su poznati po kreću, po vrijednim ljudima, poznati su i po Stjenoj gori, našoj takozvanoj Stjena gora. Na toj lokaciji se isto nekropola Stečaka nalazi. Ona je malo vamo prije. Ona je malo vamo prije, a površ te pećine, znači gore na stijeni, gore se nalazi prelijep pogled na Zagorice, znači na Kiseljak, kompletan grad Kiseljak. Malo se vide tamo i Visočka sela i tamo taj dio, vide se Zagorice. I gore baš lijep pogled, znači tu nezaboravan pogled. I pored toga se nalazi repetitor, znači veliki repetitor
Ja, de mi recite, koliko ste udaljeni vi od Visokoga, koliko od Kiseljaka? Pa, od Visokog, eto, vjeruješ da to ne znam, možda nekih, moje mišljenje, 12-13 km, a od Kiseljaka tu negdje 6-7 km. Znači, ipak ste bliže Kiseljaku, a vodite se kao... Opština Visoko. Da. Da se vratimo sada na Kreć. Ovo je selo možda najveći proizvođač kreća u Bosni i Hercegovini, koliko ja znam. Pa da li je najveći, to ne znam, ali znam da poprilično moji prijatelji dole koji se prezivaju Tašaković, oni su najveći proizvođači kreća na ovom području i što se tiče tog, sa tim krećom opremaju Kiseljak, Visoko i ova malo bližnja sela, gradove i tako to. Ja koliko znam, meni je mama uvijek govorila, kaže, idi nam kupi od onog čovjeka iz Tušnjića kreć, on je dolazio u Brezove, to je to. Tako je, znači Tušnjići su poznati i po kreću, kreć je sam po sebi zdrav, bolji je naravno nego jupol i te supstance, zdravije je za čovjeka, za voće, za sve, generalno. De mi sada reci, koliko se može od poljoprivrede živjeti? Pa što se tiče generalno poljoprivrede, sad je stanje tako kakvo je, malo je mlijeko i opalo, doduše nije malo. Ja nisam neki veliki proizvođač, ali koliko toliko radim, bavim se sa tim, sa kravama, sa ovcama, imam kokoša, imam svega, znači krava, koza, ovaca. Koze sam raspravo, donedavno sam i njih imao. Bavim se povremeno i trgovinom stoke, to je švercom. Da. I tako. To je ono što bi rekli visočki, jel de? Pa visočki. A šta je s pečenicom? Pečenica, nisam još u tome. Nisi još u taj, nisam u tim vodama, ja ostajem, što se kaže, visočki trgovac. Da. A znači, jel imaš obrt otvoren, nešto, firmu kao ili? Ove godine, ako Bog da Bože zdravlja i života, planiram da otvorim obrt na sebe, pošto nisam još punoljetan, falim još mjesec, dva do punoljetstva i tako da imam u planu budućnosti da se bavim tako sa stokom, sa poljoprivredom, zemljoradnjom, sijem, evo imam tamo uzorano sad za silaže, baliramo, kosim, eto tako i to. Hvala ti puno, sve najbolje ti želim u daljem radu i... Hvala vama što ste došli da obiđete ovo naše selo Tušnjići. Nije ono nešto pretjerano veliko, ali ima dosta dobrih ljudi, stanovnika. Gdje god dođete, svi će vas dobro ugostiti. Nećete ostati, znači, da kaže se, nisu mi se Tušnjići svidjeli. Imaju, znači, što se kažu, dosta svojih prednosti. Ima, znači, za ove turiste da se obiđe Stjena Gora, da se malo obiđe, da se vidi kako je to. To je baš lijep prijevoj, znači, i tu je ujedno, ja mislim, ne mogu garantovati, ali ja mislim da je tu najveća nadmorska visina što se tiče područja Visokog. Tako da preporučujem svima da dođu u Tušnjiće. Da dođu u Tušnjiće. Hvala ti. Hvala vama. Selo je bilo jedna zajednica, radilo se zajedno, pomagalo se komšiji, dijelila su se muka i radost. Svaka kuća imala je svoju njivu, livadu i stoku. Nije se imalo mnogo, ali se imalo dovoljno. Glavna zanimanja bila su poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo i ono po čemu su se Tušnjići posebno poznavali, to je kreć. Ljudi u selu Tušnjići su obrađivali zemlju, sijali pšenicu, kukuruz, krompir, uzgajali stoku i živjeli od onoga što su sami proizveli. Posebno mjesto u historiji sela zauzima proizvodnja kreća. Tušnjići su imali kvalitetan krećnjak, a mještani su gradili krećane, peći za pečenje kamena. To je bio težak i opasan posao. Proces je trajao danima, kamen se ručno lomio, slagao u peć, ložila se vatra dan i noć bez prestanka. Od tog kamena dobivao se živi kreć, koji se koristio za gradnju kuća, malter, krećenje, dezinfekcija, poljoprivreda. Kreć iz Tušnjića prodavao se u Visokom i šire,
Mnoge porodice su živjele upravo od ovog zanata. I evo nalazimo se na samom početku sela i ovdje ima jedno korto. Pa ćeš nam reći kako se zove ova voda? Ova voda se zove takozvani Studenac. Znači ova voda je, može se reći, najbolja u selu. Znači ovdje ja pojim svoju stoku. Ovdje znači ljudi piju ovu vodu. Ona je, znači, zove se Studenac zato što je u sred ljeta ladna, znači ko žilet. Da. A ova štala iznad gore, je li ovo kuća ili je štala? Ovo je štala. Je li jedna od najstarijih ovdje? Ujedno i ona važi za jedno od najstarijih objekata u selu Tušnjići. Znači najstarija, a ovo je znači štala netaknuta, znači niti je šta prepravljano, niti je šta šminkano. Ujedno važi za najstariju štalu, ja mislim, u Tušnjićima. Prije rata 20-ih Tušnjići su imali znatno više stanovnika. Selo je bilo živo, puno djece, rada i druženja. Danas prema posljednjim popisima većinu stanovništva čine Bošnjaci, tu su Hrvati i Srbi. Broj stanovnika je manji nego nekada. Mnogi su otišli u Visoko, Sarajevo ili inostranstvo, ali korijeni su ostali u Tušnjićima. Rat u Bosni i Hercegovini ostavio je dubok trag i u Tušnjićima. Iako selo nije bila linija fronta, ljudi su osjetili strah, neizvjesnost, raseljavanje. Neki se nikada nisu vratili, neki jesu, ali selo nakon rata više nije bilo isto. Danas su Tušnjići mirno selo. Asfaltirani putevi povezuju selo sa gradom. Većina kuća je obnovljena, ali život je tiši nego nekada. Mladi odlaze i stariji ostaju. Zemlja se i dalje obrađuje, ali manje nego prije. Tušnjići nisu samo tačka na karti. To je selo rada, znoja, poštenja i tradicije. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 566 stanovnika, 370 Bošnjaci, 38 Hrvati, 158 Srbi. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 571 stanovnik, 375 Bošnjaci, 39 Hrvati, 123 Srbi, 33 Jugosloveni i 1 Makedonac. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 555 stanovnika, 377 Bošnjaci, 33 Hrvati, 123 Srbi, 13 Jugosloveni i 9 ostali. I prema zadnjem popisu iz 2013. godine u selu je živjelo 353 stanovnika, 298 Bošnjaci, 33 Hrvati, 12 Srbi. Ako vam se svidjela ova priča, zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, podijelite video, lajkajte, jer svako selo ima svoju historiju, samo je neko mora ispričati.